Kay uso naman pod ron ang ting-uhong, magluto na pud ta og uhong kay daghan naman kay uhong dito sa kuan gatong Kalibunan. Pero dili ni kataihan ha, gikuha. Magluto na pud ta atong adobohon kay para lami kayo pero pwede ra ba ni siya paisan. Kana bang ibutang ra nimo sa dahon sa saging ba halobon nimo dahon sa saging ibutang na ang kuan uhong nya. Then imuhang timplahag asin nya bitsin nya lamas mao na nya isubos kalayo mao na nya kani ka adobo man ni. Mo to kung giko nya lami kining kaon ani ron nya pahubsan ra nimo dira nimo pag nimo hugas dira nimo kuanon dili ra nimo butang og tubig kay magtubig man din ni siya ngam sa ihang kaugalingong tubig katong hinugas niya ba makuha naman kay kanang iyang kumukupos man iyang mga payong-payong niya makuha na siya mo na magdala og tubig wagay na ako nagtubigan no pero nanon na siya tubig butangan day na ya kami kay nang kaon ana ron pero siparo na siya kay di man ni parehas atong uhong nga katong dili gani mo bukad nang ilang murag tinanom nga uhong ba kay naman siya mga ulod-ulod nga gagmay mga pula-pula nya nga asa iyang batiis imuhara na siyang panguhaon ang imong piliyon nagkaturang walay ulod kay basay na ani badali kay ni siya uloron kanang mga pula-pula kay nga ulod pero og kuan maluto ra man gud na og gustuhon gyud og wala nagilain pero kay daghan man kaistanan ay bilin lainon lang tong na mga ulod ang kaning walay ulod mo ni ato ang kuanon lutoon ya kaning lami kay ning kaon ani ron paksi gining bahaw ani ron kay lami kay sa adobo lami kay inis tanan pahubas-hubasan pini siya kay para kuan para lami gid guys tanan mao ra ni ako ang sudan ron adobong ohong or mushroom